प्लस टू छात्र छात्री मानू मु प्रफुल्ल कुमार साहू मो चैनल को स्वागत करुछि। पिला माने आजिर वीडियो रे आमे पोएम डैफोडिल्स पढ़िबा। लेट अस रीड द पोएम डैफोडिल्स। डैफोडिल्स पद्यर रचयिता विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रथमे कवि विषय में पढ़िबा। इंट्रोड्यूसिंग द पोएट। The poem Daffodils is composed by William Wordsworth. He is a major poet of his time. He is the best known of all romantic poets. He is a poet of nature and used common words to express his feelings. He was contemporary to William Shakespeare, the monarch of sonnets. William Wordsworth became a master of all forms of poetry such as ballads, lyrical poems, sonnets, odes, and elegies. So, this is the introduction of a poet. Let us discuss about the stanza of the poem. वर्तमान आमे डैफोडिल्स पद्यर फर्स्ट स्टांजा पढ़िबा। I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. एटा हला प्रथम स्टांजा। ए प्रथम स्टांजार प्रथमे आमे ग्लोसरी की जिबा। यार कष्टा शब्दर वर्कआउट करिबा। प्रथमे लोनली। लोनली अर्थ एठारे एकाकी। द पोएट वाज नॉट एक्जाक्टली लोनली। हिज सिस्टर डोरोथी वाज विथ हिम। द वर्ड लोनली रेफर्स टू द स्टेट ऑफ पोएट्स माइंड. दिस वर्ड हेल्प्स टू create a beautiful atmosphere in this poem. Then the word cloud. Cloud माने हला बादल। फ्लोट्स माने भासीबा। भैलीज अर्थ हला उपत्यका गुड़िक। डैफोडिल्स। डैफोडिल्स हेले सुंदर फूल। ए बेल शेप्ड फ्लावर्स ऑफ गोल्डन येलो कलर विथ नैरो लीव्स। एटा हला घंटाकृतिर एक प्रकार स्थलपद्म जातीय फूल को डैफोडिल्स कहा जाउची। ए होस्ट ऑफ माने बहु संख्यक। बिसाइड माने कड़रे बा पाखरे। लेक लेक माने ह्रद। बिनथ बिनथ अर्थ तले। फ्लटरिंग माने दुहुलुथिबा। ब्रिज ब्रिज अर्थ मृदु पवन। ए हला एई स्टांजार कष्टिया शब्द। आमे वर्तमान ए स्टांजार भावार्थ बुझिबा। In this stanza, the poet has described that the poet was wandering in the English countryside. He saw thousands of golden daffodils fluttering and dancing beneath the trees and beside the lake. The daffodils appear to be dancing in the strong breeze. This is the meaning of first stanza. कवितार आद्य भाग रे कवि वर्णनाकारी कहते से एकाकी नाहंती बरं तांको सहित भासमान बादल भली लक्षण से भासमान बादल भली रक्षण भाव घुली बुलुछंती। हठात एक ह्रद कोଳରେ अनेक डैफोडिल्स दौलुथिबार बा नाचुथिबार से देखबाको पाइछंती। कविंक मानसिक अवस्था को भासमान बादल सहित एठारे कवि तुलना करिसंती। भासमान बादल जेमिति लक्षण भाव एणे तेणे आकाश रे घूरी बुले से भली कवि भासमान बादल सम एणे सेणे घूरू बुलुथला अवस्था रे से डैफोडिल्स को ह्रद कोଳରେ देखिसंती। In this poem, the poet has described about the beautiness of daffodils and the floating clouds. The floating clouds
floors in the sky. Similarly, the poet was wandering here and there and like aimlessly. Therefore, the floating cloud is compared with his lonely mood. Here, lonely mood means he was aimlessly wandering here and there. Floating clouds also wandering, floats in the sky here and there. Therefore, he is compared with the floating cloud. ଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ଅର୍ଥ ଭାବାର୍ଥ। ଏଥର ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. ଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ଶବ୍ଦ। यार ଭିତରେ ଆମେ ଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ଏଥର ଆମେ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର କଷ୍ଟା ଶବ୍ଦ ବୁଝିବା। ଏଥିରେ କଷ୍ଟା ଶବ୍ଦ ବା ଗ୍ଲୋସାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟୁଇଙ୍କଲ। ଟୁଇଙ୍କଲ ମାନେ ସାଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଚକଚକ କରିବା ବା ମିଞ୍ଜିମିଞ୍ଜି କରିବା। ମିଲ୍କ ୱେ, ଏଠାରେ ମିଲ୍କ ୱେ ହେଲା ଛାୟାପଥ। ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ବା ସୀମାହୀନ। ମାର୍ଜିନ୍, ଏଠାରେ ମାର୍ଜିନ୍ ଅର୍ଥ ସୀମା। ବେ, ବେ ଅର୍ଥ ହେଲା ହ୍ରଦ। 10,000, ଏଠାରେ ଅଗଣିତ ବୋଲି କବି ନେଇଛନ୍ତି। 10,000 ଏଟ୍ ଏ ଗ୍ଲାନ୍ସ, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଏହା ଗୋଟେ ହାଇପରବୋଲି ଶବ୍ଦ। ଏଠାରେ କବି ଅନୁମାନ କରିକି 10,000 ଏଟ୍ ଏ ଗ୍ଲାନ୍ସ ବୋଲି ନେଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ହାଇପରବୋଲି ୱାର୍ଡ। ଗ୍ଲାନ୍ସ ଅର୍ଥ ଚାହାଣି। ଟସିଂ ଅର୍ଥ ହଲିବା। ସ୍ପ୍ରାଇଟଲି, ଏଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ଲାଇଭଲି। ଟସିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁସିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବାର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା। ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା the poet's imagination moves from earth to heaven. He discovers a similarity between the daffodils and stars. The poet compares the daffodils with the stars on the poet finds the similarity or resembles between the stars and daffodils. Daffodils and stars is one of countlessness. The beautiful spectacle of daffodils reminds the poets about the luminous stars in the sky. The flowers by the side of the lake seem as countless as stars. So the poet says that the sight of 10,000 at a glance, moving their heads and lively dance. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ 10,000 ଏଟ୍ ଏ ଗ୍ଲାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଫୁଲ ମୁଭିଂ ଦେୟାର ହେଡ୍ସ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଆକାଶର ତାରାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ସାଇନିଂ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ଦେ ଆର୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲିଂ ଇନ୍ ଦ ହାଇ ସ୍କାଏ। ସୋ ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକାଶର ଅଗଣିତ ତାରା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଅଗଣିତ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିମିଲାରିଟି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା କାଉଣ୍ଟଲେସନେସ୍। ଏହା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ଅର୍ଥ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି
ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।